بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم وقم زما إني أخاف عليكم يقينا زياريكم بتا سباني يوم التناد رزي د چغنا يوم پاغرز باندې تولونا چه وبګرځي تاسو مدبرین شاکون کی تولونا شکست خورده بشی تاسو مدبرین شاکون کی مالکم نبی تاسو لا من اللہ دا عذاب دا اللہ نا من عاصم سوک بچ کون کے ومن یضلل اللہ او چال راچ گمراہ کی اللہ وما له من هاد ننشتے دلرا سکلار خودن کے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ او تاکی سر راغلو تاستا یوسف علیہ السلام من قبل مخکر دینا بالبینات دی بدلائلو فما زلتم فی شک ومیشوی تاسو پشکی مما داغسنا جاکم چراغلو تاستا بی پاغی سرا حتی تردی پوری ازا حلکا کلچی وفات شو نو قلتم اوی تاسو لی باث اللہ چری باراون لگی اللہ من بعدی رستو ددنا رسولا پیغمبرم کذالک یذل اللہ دارنگی مورد گمراہی لگی اللہ من پاغ چابانی ہوا مصرف مرتاب چاگوی زیادے کون کے او شک کون کے الذین وکسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑا کئی پایاتنو دا اللہ کی بغیر سلطان بید دلیلنا آتاهم چه ندر آغل دیتا کبر مقتن دیر دغسی خبر دا عند اللہ پنیز دا اللہ و عند اللذین پنیز دا کسانو آمنو چیمان روڑ دیم کذالکا دارنگی اتبع اللہ مور وی اللہ علا کل قلب پار یوزرا متکبرن تکبر کون کی باندی جبار زورور باندی